I like this one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Together with my friends Hilman and Sofa, let us here to present the result of our group work to make a business plan. Next, okay, this is our team. The leader Hilman Nur Hakim, and the next team is me Adi Maulana and Sofa Farhat Tanzila. Okay, next. So this is our table of content. The first is introduction about our startup company. Second is product market itself, operationality feasibility, and fourth financial feasibility, and five human resource eligibility. Next, introduction. In a server performance, reliable server solution in intrinsic digital world. As a business and organization expand the digital infrastructure, the need for efficient and scalable server system has become paramount. Okay, next. So this is why we create our startup company. The motivation is market demand. The rapid growth of cloud computing or big data analysis and artificial intelligence or AI has created an instability demand for robust server solution. Business are looking for server that not only meet their current needs but can also scale as they grow. And the goal is high growth potential. The global server market is projected to grow significantly in the coming years, driven by increasing digital transformation across industries. The growth presents lucrative opportunity for new entrants. Next, will present by Hilman. Yeah, thanks, my friend Adi. This is point 2, product and market. Product. Rack-mounted servers customs. Rack-mounted servers are a popular choice among business due to their versatility, efficiency, dan easy to management. Market feasibility focus on customization and then strategic partnership and then investment in R&D. Point 1, emphasizing the ability to provide tailored solution. And then yang point 2, collaboration with technology partner. And point 3, continuously investing in research and development. Okay, point 3, operational feasibility. Raw material, ada metal, silicon, copper, and plastic. Provision of raw material. Point 1, direct sourcing, establishing relationship with manufacturer. And point 2, bulk processing, leveraging economies of scale to negotiate better price. And point 3, inventory management, maintaining a 1 month supply of essential component.
The next will be present is Sofa Farhan. Okay, thank you. And now let me take a closer look at two crucial aspects: financial feasibility and human research eligibility. First, financial feasibility. Next, launching planned investment strategy. The total initial investment is estimated 1.150 billion Indonesian rupiah, divided into several categories. First, equipment and machinery. Approximately 500 million for server assembly lines. Second, raw materials. Initial inventory of raw materials, metal, silicon, estimate at 200 million Indonesian rupiah. Third, facility setup, cost for leasing or purchasing um, a manufacturing facility and office space amounting 300 million Indonesian rupiah. For technology and software investment in software and management system around 100 million Indonesian rupiah. And five, marketing and branding. Initial marketing expand project at 50 million Indonesian rupiah. Next, production cost per unit for InnoServer custom rack servers can be broken down into: first, material cost estimate at 1.500.000 Indonesian rupiah per server. Second, labor cost approximately 500,000 Indonesian rupiah per server. And third, overhead cost including utilities and facility maintenance estimate 300,000 rupiah per server. Next, this is okay. Next, and I want to tell about human research eligibility. Next, uh, here there is workload assessment. We regularly evaluate the workload across departments to allocate resource effectively and avoid burnout. So the second, market demand fluctuation. Hiring the right talent is essential. We prioritize individuals with experience in server technology, manufacturing, and logistics. The third, market demand fluctuation. Our team is trying to adapt to change in market demand, ensuring flexibility in production and delivery schedule. So next, HR utilization. First, cross-training employee. By training employee to perform multiple roles, we create a flexible workforce capable of handling different tasks as needed. Second, performance management system. Regular performance review help identify strengths and are for improvement, enabling us to provide target training and rewards. Third, employee engagement program. Initiatives such as team building activity, recognition programs, and opportunity for professional growth foster a positive and motivated work environment. By combining this strategy, InnoServer ensure that every employee contributes to the company's success while feeling value and support this to achieving our mission of delivering high quality server solution. Jadi sekarang kami akan mempresentasikannya dengan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini pengantarnya adalah InnoServer itu didirikan sebagai respons terhadap permintaan yang terus meningkat akan solusi server yang andal,
dan berkinerja tinggi di dunia yang semakin digital. Seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur digital, perusahaan dan juga organisasi kebutuhan akan sistem server yang efisien dan dapat dilaksanakan menjadi sangat penting untuk masa depan ini. Oke, next. Dan ini motivasi atau tujuan kami membuat startup server. Yang pertama itu ada dari permintaan pasar yang sangat meyakinkan sekali, pertumbuhan komputasi ya, yang sangat cepat dan juga penetrasi pasar yang signifikan gitu. Karena pada saat ini seluruh aktivitas itu bisa terintegrasi oleh online, media online. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hilman. Baik, terima kasih teman Adi. Saya akan menjelaskan produk. Yang itu produk yang kita sajikan adalah Rack Mounted Service Custom. Server yang dipasang di rak adalah pilihan populer di kalangan bisnis karena keserbagunaan, efisien, dan kemudahan untuk pengelolaannya. Nah, lalu ada kelayakan pasar. Kelayakan pasar ada 3 poin. Ada fokus pada penyesuaian, kemitraan strategis, dan investasi dalam R&D. Nah, fokus pada penyesuaian yaitu menekankan kemampuan untuk memberikan solusi yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada kemitraan strategis, yaitu berkolaborasi dengan mitra teknologi. Lalu yang ketiga ada investasi dalam R&D. Investasi ini terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Dan di sini ada raw materials, ada besi, silikon, tembaga, dan plastik. Dan di sini ada penyediaan bahan baku, ada sumber langsung ya, seperti menjalin hubungan dengan produsen. Lalu ada pembelian massal, yaitu memanfaatkan skala ekonomi untuk menegosiasikan harga yang lebih baik, dan ada manajemen persediaan, itu mempertahankan pasukan komponen paling penting selama 1 bulan. Baik, Lanjut. selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Berasal dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan biaya investasi. Untuk meluncurkan InnoServer ini, kita memerlukan 1.150.000.000 yang dialokasikan ke beberapa kategori. Yang pertama itu ada peralatan dan mesin sekitar 500 juta untuk lini perakitan server. Lalu yang kedua ada bahan baku, persediaan awal bahan baku, logam, silikon, dan lain-lain diperkirakan sebesar 200 juta. Lalu yang ketiga ada pendirian fasilitas, biaya sewa atau pembelian fasilitas manufaktur dan ruang kantor sebesar 300 juta. Lalu yang keempat ada teknologi dan perangkat lunak, investasi dalam perangkat lunak, desain dan sistem manajemen sekitar 100 juta. Dan yang kelima ada pemasaran dan branding. Biaya pemasaran awal diproyeksikan sebesar 50 juta. Next. Lalu di sini ada penentuan biaya produksi. Biaya produksi per unit untuk server Rack Custom InnoServer dapat dipecah menjadi 3 kategori, yaitu ada biaya material diperkirakan sebesar 1.500.000 per server, lalu ada biaya tenaga kerja sekitar 500.000 per server, lalu ada biaya overhead termasuk utilitas dan pemeliharaan fasilitas yang diperkirakan sebesar 300.000 per server. Next. Jadi ada proyeksi arus masuk, proyeksi arus keluar, dan arus kas bersih. Oke, next. Lalu di sini ada analisis. Yang pertama yaitu penilaian beban kerja. Kami secara rutin melakukan evaluasi terhadap beban kerja di setiap departemen untuk memastikan pembagian tugas yang adil dan menghindari kelelahan karyawan. Lalu yang kedua ada fluktuasi permintaan pasar. Kami merekrut tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi server, produksi, dan logistik. Tim yang kompeten menjadi prioritas utama untuk mendukung visi perusahaan. Lalu yang ketiga ada persyaratan keterampilan. Karyawan kami dilatih untuk menghadapi perubahan permintaan pasar baik dalam skala produksi maupun kecepatan pengiriman. Next. Lalu di sini ada pemanfaatan SDM. Pemanfaatan SDM yang efektif melibatkan pemaksimalan produktivitas karyawan sekaligus memastikan kepuasan dan retensi kerja. Strateginya ada 3, yaitu meliputi pelatihan silang bagi karyawan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam
tinjauan kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir ada program keterlibatan karyawan, membina lingkungan kerja yang positif. Sekian. Baik, terima kasih. Thank you for your attention. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata dari kami. Cukup sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Business plan. Next. Kalau keluar ya share screen. Our team, the leader is Hilman Nur Hakim. Ibu cici heula, ya asuh. Cici. Ibu. Dengaran. Man, di mute man. Tidak linya. Kirain sengaja. Ulangi lagi man. Nah,